Включается Папин, продолжает еще один левый сбоку. Есть попадание, подсаживается Зилан, проигрывает. Inilah karma bagi mereka yang suka menyombongkan dirinya. Mereka lupa bahwa karma itu nyata. Ну сейчас уже выключился Исмаил, так на колени опускался уже. Sama seperti petinju besar ini, ya dialah Julius Long. Pada saat itu, ia dipertemukan dengan Hemi Ahyo. Long yang merasa dirinya lebih besar membuat dirinya kian meremehkan lawannya. Bahkan saat di atas ring, Long terus mengintimidasi lawannya. Tidak hanya sekali, bahkan sudah berkali-kali. Doesn't always need to be there bombing away. Sometimes he can get out into space. Hemi having a laugh. Well, that's starting to become an interesting round because he's landing a lot of shots for position. He's had some success from there tonight. Dan benar saja, karma itu hadir saat itu juga. Dan Long dibuat tak berdaya. Sama seperti petinju ini, ya dialah Ismail Silah. Kala itu ia dipertemukan dengan Alexei Papin. Bahkan sebelum laga, Silah terus mengejek lawannya yang jauh lebih kecil itu. Namun apa yang terjadi? Petinju angkuh ini malah dibuat keok di ronde pertama. Левый сбоку Папин попадает. Здорово, и включается Папин, продолжает еще один левый сбоку. Есть попадание, подсаживается Зилан. Lebih parahnya, sang lawan membalas selebrasi Silah. Jelas itu sangat menyakitkan. Надо задуматься вообще о своем здоровье, о продолжении карьеры, да? Послушайте. Okay, next time I'll smack the shit out of you for real. Ya, petinju sombong dan angkuh itu bernama Pauli Malignaggi. Malignaggi memang salah satu petinju yang paling angkuh, baik di atas ring maupun sebelum pertandingan. Bahkan sudah beberapa kali ia mendapati perkelahian saat sesi tatap muka. Don't worry, I'm gonna hospitalize you. Do you understand? You're gonna get hurt. Don't threaten me here. Don't fucking threaten me here. Don't threaten me here. Don't threaten me here. Don't threaten me here. Tidak hanya suka berkata kasar, ia juga tak segan untuk meludahi muka lawannya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, banyak dari lawannya yang ingin menghabisinya. Pernah suatu ketika di tahun 2010, ia dipertemukan dengan petinju muda berbakat dari Inggris, yakni Amir Khan. Saat sesi tatap muka, ia berjanji akan meng-KO Amir Khan. Bahkan setelah itu, keduanya terlibat cekcok. Hingga tibalah pada hari yang sangat dinantikan. Malignaggi yang awalnya sok keras, kali ini ia tak berdaya di hadapan King Khan. Dan setiap rondenya, Amir Khan mampu mendekte petinju sombong itu. Hingga akhirnya di ronde ke-11 inilah si mulut besar itu tak mampu lagi menerima serangan itu. Good stoppage by Steve Smoger. Well done.
Petinju ini juga termasuk petinju sombong. Ya, dialah O'Hara Davies. Kala itu ia melawan Josh Taylor. Sebelum laga, keduanya memang sering cekcok bahkan hampir ricuh. Dan Davies dengan sombongnya bahwa ia lebih kuat dari Taylor dan berjanji akan meng-KO-nya nanti. I hit harder than him, I'm a lot sharper than him, and I'm a lot smarter than him. Hingga tibalah pada hari yang dinantikan, 8 Juli 2017. Kedua petinju sama-sama membawa rekor manis, yakni sama-sama belum pernah kalah. Davies yang berjanji akan meng-KO Taylor, namun nyatanya malah kebalik. Dan ia akhirnya dibombardir oleh Taylor. Lebih parahnya, Taylor membalik mengejeknya setelah ia meng-KO-nya. Dan inilah karma bagi mereka yang suka banyak gaya. Razvan Cojanu, inilah petinju kelas berat yang seringkali melakukan showboating atau suka mengejek lawannya saat di atas ring. Padahal petinju Romania ini bukan petinju papan atas, namun gayanya gak sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya sekali, bahkan setiap ia berlaga, Cojanu selalu bermain-main dengan lawannya. You see what I mean? Just a little bit of snap. If you just use. Beat Lennox Lewis back in 2001. Termasuk saat ia melawan Joseph Parker ini, sangat terlihat bagaimana ia di hadapan Parker. Cojanu long to answer the call. At about 15 days notice, he says, is that all you've got to Parker? And New Zealand. How good is he? The body shot. And an applause. He's got to start getting to work. Yeah, he's sparring fit. How fight fit is he though? Zapping your energy. So he's got to be in and out like this, Parker, hasn't he? He has. Footwork. The physical size of him, the bulk. There was a couple of moments in the Takam. Beruntung di laga ini ia tak sampai dibuat KO, namun tetap saja ia kalah di laga ini. Di laga berikutnya, olah Cojanu kian parah ketika ia melawan Luis Ortiz. Meski ia melawan monster kelas berat, namun ia meremehkan Ortiz. Any difference and impact on the fight? Jerry Khan Kuba. He's wearing the army fatigues, wearing the red. Opposing Romania's Razvan Cojanu. Nice left hook, and Cojanu pounds away at his chest as they say, "Come on, I want more." The right hook is Ortiz, and that ends with the first. Hingga akhirnya ia dibuat tak berdaya oleh Ortiz, dan itu terjadi saat di ronde kedua. Ortiz with a straight left. Very awkward. A straight left. Ortiz wondering if he's going to pick up the pace. Fans here at the Staples Center. Oh, big left hand! Down goes Cojanu! Bang! Right on the butt! Oh my goodness! This might be it. This might be it. He can't even walk. This one is over. Luis King Kong Ortiz stopping. Tak berhenti di situ, kesombongan Cojanu kembali berlanjut. Kala itu ia melawan petinju muda kelas berat Daniel Dubois. Second out. The WBO title, Daniel Dubois, 8 of his 9 wins inside the distance. If he could get another one here, he can land with some good shots. He can make you think. Dubois trying to go to work. Sangat terlihat bagaimana Cojanu meremehkan petinju muda ini.
You see what I mean? Just a little bit of snap. He just used. Beat Lennox Lewis back in 2001. Dan karma itu juga hadir saat di ronde kedua. And another one. Oh, and he's caught him with the left to the jaw, followed by the right hand, and he goes down. Got away with those low punches, but the gloves came down, and I don't think Kosanu's going to get up. He's trying manfully, but it's been waved all over. And it is. Dan yang lebih parah lagi yakni saat ia melawan pendatang baru kelas berat Efe Ayagba. Efe Ayagba. Merasa Kojano lebih berpengalaman, dengan angkuhnya ia terus meminta untuk dipukul. In the black trunks, as you see, around the glove to the ear, and he kind of stunned Razvan in the very beginning of the fight. He's probably hit him with 4 or 5. Dan itu terjadi dari ronde pertama hingga ronde ke-9. Well, he certainly did there. But see that punch he just threw? in this fight, this kind of a attack and nice long 4-5 punch combination. Cojano can talk to his staggered by that, comes back and fires and slaps a right hand off the side of the Jogba's head. Jogba with success straight up the middle throw. Some rights and lefts coming from a Jogba here. What we saw in a Jogba, we're just in very different places. Meski sudah dijatuhkan, namun Kojano masih sempat untuk meremehkan pukulan Ayagba. He's game and another combination straight up the middle. Cojano backs up and Ron lifted his close, but he doesn't stop it. He was thinking to judge. Come on. To judge. Come on. To judge. Dan di ronde ke-9 inilah ia runtuh dengan sendirinya. Rightly threw in the towel and was criticized by Deontay Wilder for it. But you look at the body language from Cojano. Not good right now. He takes it. He's just had too much and it's over. Tak kalah menariknya, laga ini juga nantinya berakhir memilukan. Awalnya sang lawan memberi bantal sebagai simbol bahwa nantinya dia akan membuat lawannya tertidur saat di atas ring. Ya, laga ini mempertemukan antara Kidrasov melawan Rodriguez. Namun apa yang terjadi, sang pemberi bantal itu malah dibuat tertidur di atas ring. Melihat kejadian itu, seharusnya dia yang membawa bantal pada saat itu. Let's get her